लोकप्रथम शाखा बोले जब भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट संस्था एडीसी बा थ्री टायर पंचायत बा म्युनिसिपालिटी बड़ ताई जे गोबां जे राइट पावर फान्ड अब आशा खेरानी इमाम साया त्रिपुरा हस्ते होगो তিনি ত্রিপুরা মথা বা আইপিএফটি বরক ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা সংখ্যা বরকনি ও ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ওয়ানসুং বাই সিনি ওয়ানসुं किसा जुदा आबो गणतंत्र अवतमान बो बरकनि वानसुं मति बरक साका काजे आबो जे विलेज कमिटी इलेक्शन से रिया बरक विलेज कमिटी पावर उसुक तंक्रुई आबोने से बसने नैया ओ मोदी अमित शाह ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিনা আইডিয়া বরং তিনি কোনদিন অমানিয়া বড় তারপর ভিলেজ কমিটি যারা সেদিন নাইয়া বড় কাজে বরং যদি কৃষি সব কেবল পৈতো খাইও আব 20 সামাহাই নাই আব বরং পৈতো খানি কোনো কক করি কাজে বরং মেসেনই গদিনে দেখলাইই Constitution solution ang miyabo oro saka constitutional solution only possible not by begging but through struggle through choba khailo tripura jo 6 longkha adc ongkha choba bade miyabo choba khailo je tripura full fledged state purno rajya ongkha without choba miya choba khailo bharat haste british hete इंडिपेंडेंट नेशन अंखा कभी चौबा बाजे होंगे कभी ये चौबा खाए न बीजेपी न शिक्षारी हुई बीजेपी न मैचन हुई त्रिपुरा सारंगी एडीसी नी बा त्रिपुरा स्टेट नी कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन पावर अपनी लामा सुमरुपुना वो जगह चुंबो हिनो जे वो चौबा वो कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन चुंबो नायो फाइटिंग कुबई যদি থামসানকে ও থামসান মানো অন্য থামসাই সামনে জরাও বরফ উসুক জরা তুই আপনো কাসনানি থাকে রেলগাড়িনি বগি কমেরিকা এন্টায়ার সাউথ ত্রিপুরানি বাস জিপ ইকো বেবাবন রাস্তামান অপরিয়া খলাইকা লামা কাসখা তাই চলিলামো अपने से कम्युनिटी नो कैसे घटना मानी अपनो रगई औरबल आमाकाशई प्राय 100 दिने गाड़ी नो आगरतला हाइमानलिया खलाइका आगरतला रेलवे स्टेशन औरचुम प्राय 30 टा गाड़ी हायर खाइमानी आबनो गाड़ी नफारनो सिक्री चक्र खाइयै तिनी और जे बरमनो राकानानी रेलवे स्टेशन होते आपन खाइरी लिया और होते बास खुंगनई मालखुम खुंगनई आपन हाइजैक क्लेट लांगई ड्राइवर न बुखा जमसा फाइने बरम न बुखा बीजेपी आमते जगह थांगि सगुई ताउनि बागु कारण थांनाय 55 मान्थ्स आसु पाप खलेका बर ओ पापनि किरिमा जे बरफ हिते आसुक जराते बरफ हाक्सालंखा जे कैसा ऑल इंडिया पार्टी कैसा मते पॉलिटिकल प्रोग्राम खाइनाय उबैकक सानाय आबनो सानानिनो मुथा और हयतो बरफ किपिल थांगो शांतिर बाजारो बास थेसा कासोई 15 जन बरम नर गाड़ी नितिखलाय बुखा बरफ बरफब्रै लाइके इंजुरी शुद्ध अवश्यमिया जे हरर देगो इ जिरानिया महको आमसयो शांतिर बाजार आमसयो ताई गुबुन जागारगो नगरको थाङै सबाइखा ताई जे गाड़ी बरफ आबो खैमानि उलव फाइखा
বরং tabok na naroktai gari ma nokri rasta ma nokri ya talsama tongnai তো আমটি খাইই যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে বড় যে লোকরাইডা গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি মানিয়া বরক সাকনহীন ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে বরক ভারতীয় কালচার ভারতীয় সংস্কৃতি বরক গ্রুই বিজেপি না চালনে অঙ্ক আরএসএস আসাইয়াসনি বরং নিজে আব এই নেতারক থাঙ্গুই ফেসিস্টনি নেতা যে হিটলার বা মুসলিনি বরং থানি বরক আবো নাওই ফাইও বরক তিনি আবনো চালাতো ত্রিপুরার জন্য রাজ্য অঞ্চল আবনো বরংনি সামনে বিসিমতে নুগৈ দं আজ বংনাং সানান নাইও যেসব থানাও খাইদি ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা তাবক দंनाय বরক ত্রিপুরা তাইবিসে কিদুই দंनाय তাইসুম যে কবংমানি যে সেকুলার ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি তাই ডেমোক্রেটিক রিজিওনাল বা অল ইন্ডিয়া পার্টি তাই থানসামই এই যে তাবক রুল অফ ল আইন শাসন করই আবনি বাই পক্ষিসানানি আবনবো বরক সেদাও তামনি করিমা আসু তামনি করিমা নং যদি কুবুই কুবুই কাহাম সামতাম দं কুবুই কুবুই লুকরমনি বাবুই হামকারে খাইতং তামনি ওই করিমাম্বা কাজে তিনি অরহতি বাংসাও চংমারি ফেব্রুও সাবাই সাবো কথালাইনাই সাবাই সাবো যে অ্যালায়েন্স খাইনাই আবো যেসাবা মতো জানি ইচ্ছা কিন্তু রুল অফ ল টং কিসাম কনস্টিটিউশনাল অর্ডার যদি করি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন আবো সামতা মানিয়া আবনি বাবুই বেবাক সুম থানসামাংলাইনাই আবনো जों जे তিনি অর সানানাই